Tú dices que ¿qué se puede hacer? No, ¿qué se va a hacer? Exacto. ¿Qué se va a hacer? No es que se puede. ¿Qué se va a hacer? Sí o sí, porque no tenemos de otra. Se van a buscar la forma de buscar el permiso de trabajo a los haitianos. Wow. Eso es sí o sí. ¿Por qué razón? Sencillo. Si el día de hoy carecemos de la mano de obra extranjera haitiana en la República Dominicana, sencillamente se paralizan varios sectores. Eso es sí o sí. Messieurs, dames, la société commandée, vraiment, ça me content pour me trouver en face appareil ça, vous pouvez me capable de porter pour nous vidéo d'information ça. Messieurs, dames, la société, Jean, nous sommes dans notre feedback là. Nous pouvons attendre Eliseo Christopher, qui c'est le même président Copimicom, une association qui a géré les affaires construction en République Dominicaine. L'offre tendez, monsieur, a déjà dit, ou déjà connaît qui côté réunion, bien série de dialogues qui a fait en dedans CES là, qui résultat que la pote. Mais attention, faut me dire nous bien, pas courir battre bravo si pour bagay qui a janteye avant. Yo gen moun que yo pral cibler. Alors, si on fait partie des groupes de moun que yo pral cibler yo, mon cher, je suis vraiment content pour vous, bagay yo a sorti quand même à 98% positif. Messieurs, dames, la société, depuis hier, nous pas web. Je vous dis, c'est mercredi 11 et juin 2025. C'est avec un peu de content, nous trouvons là encore une fois, messieurs, dames, la société, sans perdre du temps pour le faire nous tendre Eliseo Christopher et après, moi-même, m'a tourné pour court résumé alors en créole là, comme d'habitude, messieurs, dames, la société. Director, aparentemente hay un tema de falta de cumplimiento de la ley con los empresarios del sector construcción, con el tema del 80-20, con el tema de regularizar. ¿Usted considera que habría que buscarle una solución, un bajadero al tema haitiano o simplemente circunscribirse a lo que dice la ley? ¿Cuál es su postura? Mira, sinceramente. La ley eso no se cumple, no es imposible cumplirlo. Eso no, y lo decimos hace años. Ay, mi madre. Cada vez que abordamos este tema, debo decir lo siguiente. En las redes me acaban porque siempre entienden que estoy defendiendo a los haitianos. No, yo estoy diciendo las cosas como son. Transparentemente. Y lo estoy haciendo hace más de una década, siendo puntual en lo que estamos diciendo. Por ejemplo, hablamos de deportación. Bueno, tú dices que ¿qué se puede hacer? No, ¿qué se va a hacer? Exacto. ¿Qué se va a hacer? No es que se puede. ¿Qué se va a hacer? Sí o sí, porque no tenemos de otra. Se van a buscar la forma de buscar el permiso de trabajo a los haitianos. Wow. Eso es sí o sí. ¿Por qué razón? Sencillo. Si el día de hoy carecemos de la mano de obra extranjera haitiana en la República Dominicana, sencillamente se paralizan varios sectores. Eso es sí o sí. Ahora, nosotros tenemos otras propuestas más. Por ejemplo, hay que buscar formas, mecanismos puntuales y que puedan impactar de manera directa para dominicanizar la mano de obra del sector construcción. Situación que no se logra de un día para otro. Correcto. Claro. Recordemos que tenemos décadas siendo dependientes. No, con cierta dejadez, sí. Descuido del gobierno y de los sectores, diferentes sectores. Y el día de hoy tenemos una situación, señores, alarmante en la República Dominicana. Pero una situación que no se resuelve con periódicos y con noticias sensacionalistas ni nada por el estilo. Se resuelve con planes fijos, puntuales, a corto, a mediano y largo plazo. Planes que deben involucrar al gobierno, sociedad civil, empresarios, militares, a todo el mundo. Y en conjunto buscar esos planes y asegurar acciones que puedan ir dirigidas de manera sostenida a dominicanizar la mano de obra del sector construcción en la República Dominicana. Una mano de obra que es muy bien paga. Eso es así, que la gente lo sepa, que se paga muy bien. Ingeniero, complacidos de que nos acompañe hoy en Gobierno de la Tarde. Ciertamente aquí hay una situación con los migrantes ilegales que son una parte importante de la mano de obra, pero me quiero centrar en lo suyo, en la construcción. Creo que quienes deben iniciar ese proceso de conseguirle un permiso laboral, sea por un año o dos, a esos haitianos ilegales de la construcción, son ustedes, porque ustedes son quienes lo conocen y ustedes son quienes los contratan. ¿Qué ha pasado? Que eso se ha quedado como un stand-by y no hay un inicio, algo real, para que esa solución llegue de una vez por todas. Mira, nosotros celebramos, aplaudimos y estamos muy de acuerdo con lo que ha estado haciendo el presidente Luis Abinader en este momento, que logró reunir a todos los líderes importantes del país
Eso para nosotros es un escenario sin precedente. Así es. Para un tema que es de alta relevancia nacional, incluyendo todos los ámbitos de la vida nacional, seguridad nacional, en el ámbito social, porque señores, en el ámbito cultural, o sea, es un tema interesante. Al lograr esa reunión con todos los presidentes, sin lugar a duda, esperemos que de ahí salgan acciones en el plazo inmediato, al corto y a largo plazo. Siempre menciono, cuando hablamos del tema haitiano, los 3 plazos: corto, mediano y largo plazo, porque ahí que vemos la solución. Ingeniero, usted tocó un tema al principio de la entrevista, buenas tardes, que uno está con nosotros, sí o sí. El sí o sí, en trigonometría se daba mucho para esa ecuación trigonométrica, falso y falso, la verdad, da falso. Hay una ecuación ciertamente a nivel del gobierno con este tranque. Yo siento que el gobierno está en el dilema con el plan de regularización. Primero el gobierno dijo no, se mantuvo cerrado y que sí, no. Ahora y ahora el pedido de Hipólito Mejía para que se pueda normalizar y regularizar. Usted fue firme y ha dicho aquí sí o sí. Ahora, el sector construcción está en capacidad de aceptar, creo, una propuesta que existe: pagarle TCS a los trabajadores temporales, TCS, y también hacerse responsable de cada uno de los haitianos que ustedes puedan registrar. Es una salida extraordinaria para nosotros. ¿La aceptarían ustedes? Claro que sí, por Dios. Claro que sí. ¿Qué se está logrando con las deportaciones hasta este momento? Salen por un lado y entran por otro, tal vez más, porque siguen entrando en el país. ¿Qué se está logrando? Que sencillamente están encareciendo la mano de obra del sector construcción en cuanto a los extranjeros. ¿Por qué? Porque los que andan legales, que tienen su permiso de trabajo, cobran más caro, porque hace falta mano de obra. ¿Es caso? Ingeniero, hay una confusión en la República Dominicana al día de hoy. Digo confusión porque estamos ante un dilema. Yo mismo a veces me confundo, no sé entonces quién creer. Con el tema de la mano de obra, que los haitianos, que los dominicanos no quieren trabajar. Y cuando escucha el sector construcción dice, pero nosotros pagamos bien. Y el sector que más paga. Y el sector más sacrificado. Y el sector que aporta a la economía grandemente. Usted que está en el día a día, ¿los dominicanos quieren trabajar sí o no el sector construcción y le pagan lo suficiente? César Florian, mi mensajero, hace unos años, ganaba 18,000 pesos como mensajero. Le digo, César, vamos para la construcción, que ya te tengo una. Puedes decir, ay, no, ingeniero. César, vamos para allá. No. Vamos para allá, César. 2 meses solamente te necesito allá. Se fue por 2 meses. Al segundo mes, ya él comenzó como guardalmacén. Y después le pusimos tareitas. El día de hoy, dile a César que si quiere coger para la oficina como mensajero. Ya compró un camión. Ya César está haciendo tareas y ahora es subcontratista. Y probablemente, y ya tiene contrato para poner puertas, ventanas y demás. O sea, él tenía una predisposición para no trabajar en la construcción enorme, un rechazo enorme. Cuando se metió, no hay quien lo saque. Cambió. Totalmente. Sí, pero Finalmente. Pero aterrice ahí, es un caso. O sea, aquí vino Cholitín y dijo que muchos dominicanos no están en condiciones físicas, que le da mareo a los trabajadores. No, que le da temblor. Aquí lo dijo. Pero perdón, hay algo que no se ha dicho, perdón. Y el ingeniero ha de corroborar. No solo es un tema salarial, también es de otras condiciones. Porque tradicionalmente el haitiano, exactamente, es un ente social sin derecho, desechable, que la gente entiende que tú lo contratas y lo botas al otro día sin ningún tipo de respaldo. Pero si es lo que él dice, si el dominicano supiera lo que ganara en la construcción, pero Cholitín vino aquí y dijo que un haitiano se metía hasta 75,000 pesos en un mes. El sábado antepasado, me corresponde estar en unas nóminas que estaban haciendo una de las construcciones que nosotros vamos a veces. Y estaban pagando las formaletas, los formaleteros. Habían salarios por 23 días de trabajo de 35, de 45, 55, 95,000 pesos, 23 días de trabajo, trabajando alguna de esas partidas de 5 de la mañana a 10 de la mañana. Ya terminaban su tarea. Sí. O sea, hay espacio para hacerlo. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Ahí nosotros volvemos a la mecanización del sector de la construcción. Messieurs, dames, la société, nous sommes fait nous entendre la déclaration Eliseo Christopher qui vient à répondre à une question journaliste qui était sous panel gobierno de la tarde na Z Digital. Messieurs, dames, la société, pour répondre à la première question, journaliste la mandil qui ça quoi le fait le connaît qui j'ai situation est là dans le secteur construction à cause de déportation. Journaliste la mandil qui ça qui t'a dû fait. Monsieur répond pour dire c'est pas ça qui t'a dû fait mais c'est qui ça quoi le fait. Et réponse là messieurs dames la société il peut le bail en pile et causer pour parler en République dominicaine avec nationalisme, fake nationalisme.
Moi, ose dire fake nationaliste parce que son série de hypocrites que en public, yo dit mais ça vous voulez ou pas les haïtiens, mais en privé, il y a peut-être les faits noirs pour aller chercher un haïtien pour aller faire n'importe travail que vous besoin de faire. Ça moi-même moi pas supporter. Moi-même hypocrisie ça, moi reprocher l'empile la caille en pile dominicain. La journée yo lion, la nuit yo chat. Moi-même banaba ça avec nous. Monsieur répond pour dire oui ou oui. Je dis qu'il y a deux options, mais tous deux, c'est oui ou bien oui. Je dis, il est bien content que réunion ça que le président fait là, c'est une rencontre sans précédent. Rencontre côté monsieur, alors je voulais parler de président, Luis Abinadel, lui-même lui réunit tous les leaders qui sont vraiment importants dans la classe politique là. Passer pour une organisation, c'est des gens importants dans la société civile là, pour dialoguer sur ces crises migratoires. Et selon Eliseo Christopher, nous entendons, il dit oui ou bien oui, il va déboucher sur un permis de travail pour les Haïtiens. Qui est-ce que Eliseo? Eliseo, c'est président Copimeco, une association qui a géré micro, bien petite entreprise, petit moyen avec grande entreprise. Qui vient pour avec secteur construction, moun qui construit caillou, c'est dans la société. Nous laisse la demander lycée pour qui ça c'est pas nous-mêmes dans le secteur construction qui commençons un processus pour légaliser, de régulariser main-d'œuvre haïtienne. Monsieur dit des propositions qui fait. C'est ça, ensuite, il y a un peu de chita parler, mais il dit, des fois, leur chita avec Zambili, qui est président de Zambili, il dit, monsieur, c'est un bon orateur, monsieur, parlez bien, et toute réponse libre est toujours favorable. Et il dit, c'est ça que fait dans un moment, ça, il vient comprendre, et que le bat bravo pour lui, série de dialogues qu'a fait là, qui pourra le déboucher sous ça le souhaiter. Donc, messieurs, dames, la société, Eliseo Christopher lui-même lui dit, pendant que tu as parlé ça, il doit penser avec plusieurs bagages. Il doit penser avec solution qui pourra le résoudre bien rapide, ok? Qui pourra le résoudre dans toute l'autre année qui pourra venir. Monsieur souhaitait et que réunion ça résout le problème une fois pour toutes. Mais, cependant, monsieur plaidait en faveur mécanisation secteur construction. Mécanisation secteur construction, et puis, et dominicaniser, ok, main-d'œuvre construction en tout, ou bien pas seulement construction, sinon main-d'œuvre que la République dominicaine a toujours besoin et dans main étrangère. Je parlais de 80-20, monsieur dit loi ça pas qu'à respecter en République dominicaine. Loi écrit en côté, c'est vrai, mais pas de monde qui est capable de respecter loi ça en République dominicaine. Parce que Jean Bagayo est là, le Dominicain gagne un barrage dans tête qui dit bon, il pas doit aller dans la construction. C'est là le rival commence ce travail, il voit ouais que secteur ali gagne comme là-dedans. Et monsieur dit, il est prêt pour payer ou bien secteur est prêt pour payer tout ça la loi mandé à un travailleur. TCS, assurance, et si vous campez moun nan pour la liquidation, tout ça, monsieur dit, prêt pour payer. Parce que, il dit, déportation, c'est perte, l'hypothèse pour eux, c'est pas solution, l'hypothèse vrai pour la République dominicaine. Monsieur dit vraiment clair que, Haïtien qui légal là, il touche plus cher. Parce que, il y a déporté moun qui, sans papier, nèg qui gen papier, li ba tête li valeur là, dans le moment on a parlé. Ça veut dire, dans le moment là, nèg k'ap travail construction, c'est nèg k'ap fait boule comme. Nèg k'ap touché pile l'argent pour 15 jours de travail, 22 jours de travail. Ça a bien fait mal, mon série de Haïtiens, comme si vous voulez parler mal de moun k'ap travail dans la construction. C'est vrai. C'est dans le secteur qui a plus l'argent là, oui.
Nèg qui rentre dans construction qu'on a là pas besoin de chita son bureau non. Ça le va le faire. Ça le va le faire sur bureau. Messieurs dames la société, ben me dit nous bien. Monsieur confirmé, de toujours dit nous moi-même qui ça me pensait, mais Christopher Liceo, président de l'association comprimé comme non, monsieur confirmé que c'est chercher qui façon il va le déboucher sous yon 4 travail, bien yon permis de travail pour haïtiens yo, messieurs dames la société. M'bat bravo pour nouvelle là, nous connaissons même tout ou pour le battre bravo, m'a demandé autant pour partager vidéo de tous côtés. Pas jamais oublier activer petite cloche là. Nous toujours faire ça. Nous abonner c'est vrai mais nous pas au courant leur vidéo à monter. Regardez, cliquez sur petite cloche là. Retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout. Please. Depuis monter ton vidéo premier monde qui pressé où. On va commencer saluer 10 premiers monde qui commentent dans la vidéo pour moi qui est dans nous qui active petite cloche. Moi mais nous en pile, nous casser rendez-vous pour prochaine vidéo.